बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक की बहारें देख रहे हैं और जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ है। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। तीन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मेरे साथ हैं और ख़ूबसूरत मौजू भी है। पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में सनाख़वानी करते जनाब मोहम्मद अरशद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मतलब नाज़रीन, स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा आ गया और पैसा आने के साथ साथ अब इसमें ऐसा मामला भी बन गया है कि कुछ मुल्कों ने स्पोर्ट्स और इसके मुकाबलों के मामले में अपनी इज़्ज़त का मामला भी बना लिया। एक तारीख़ भी मरतब होती है जब दो मुल्कों के माबैन मुकाबला होता है, तो जहाँ पूरी कौम इसे अपनी इज़्ज़त का मसला बनाती है, वहाँ तारीख़ भी साथ साथ, रिकॉर्ड भी साथ साथ मरतब होता रहता है। इसके अलावा कुछ खुराफात भी इसमें आ गई, यानी इसमें पैसा चूँकि बहुत ज़्यादा आ गया तो साथ साथ सट्टे का मामला, शर्त लगाने का मामला भी आ गया। और अक्सर ये भी सुनते हैं कि फ़िक्सिंग भी होती है जिसमें खिलाड़ी भी जो है वो मुलव्विस हो जाते हैं, या दीगर उसका जो स्टाफ है या इस खेल से मुंसलिक इसको चलाने वाले जो इदारे हैं वो भी इसमें कभी कभी इसकी ज़द में आ जाते हैं। साथ ही ये भी देखा है कि देखने वाले जो हैं वो अपने सारे काम छोड़कर इस शौक़ में इतने मुस्तग़रक़ हो जाते हैं कि वो जो भी स्पोर्ट्स हो या जिस तरह का स्पोर्ट्स हो, दुनिया में जहाँ कहीं भी हो पहुँच जाते हैं, या फिर हर वक्त टेलीविज़न के सामने जो स्पोर्ट्स चैनल हैं उसे देखते रहते हैं। दरअसल इस्लाम में स्पोर्ट्स या खेल के मामले में उसका क्या दर्स दिया गया है, क्या बताया गया है, क्या उसके बारे में तरगीब दी जाती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इस पर भी उलमाए कराम की राय चाहेंगे। तो सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब से पूछते हैं कि इस्लाम में खेल जायज़ हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो कौन कौन से या कौन सा खेल जायज़? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनो इंस को नहीं पैदा फरमाया मगर अपनी इबादत के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि तख्लीक़ इंसानी का बुनियादी मकसद है अल्लाह की इबादत। ठीक। अलबत्ता चूँकि इंसान मदनी तबा है और इंसान है, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे उमूर सर अंजाम देने पड़ते हैं और इख्तिलात भी होता है और तबीयत के भी कुछ तकाज़े होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर नाज है कि जितनी वुसअत नज़री हमारे दीन में है किसी और मज़हब में नहीं है, और जितनी आसानियाँ हमारे दीन ने अता फ़रमाई हैं किसी और मज़हब के अंदर हमें वो नज़र नहीं आती। जब हम मना की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पेश नज़र रखा जाए, एक होता है मना बिज़्ज़ात और एक होता है मना बिल गैर। मना बिज़्ज़ात का मतलब ये होता है कि वो चीज़ अपनी ज़ात के एतबार से मना है, गलत है। जब वो अपनी ज़ात के एतबार से मना होगी तो फिर वो किसी भी सूरत में होगी उसे मना किया जाएगा। मसलन जुआ, इसमें मुमानाअत बिज़्ज़ात है। शराब, इसमें मुमानाअत बिज़्ज़ात है। अब ये किसी भी शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो, किसी भी जगह पे हो, वहाँ पे मुमानाअत होगी। खेल मना बिज़्ज़ात के साथ हराम नहीं है। अच्छा। अगर खेल मना बिज़्ज़ात के साथ ममनू होते तो फिर खेल की कोई भी सूरत होती वो मना होती। ठीक है। जबकि हमें अहादीस मुबारका के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रुख्सत मिलती है। मसलन नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी और तैराकी सिखाओ। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कुछ रुख्सतें मिल रही हैं। फिर इसी तरह पहलवानी नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने ख़ुद फरमाई। अच्छा। और एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुज़ाहरा किया। इसका मतलब ये हुआ कि खेल फ़ी ज़ाती ही मना नहीं है। अगर कहीं पर खेल की मुमानाअत आती है तो उसमें कुछ गैर उमूर होते हैं जिनकी वजह से खेल मना होता है। लिहाजा अगर ऐसा खेल है कि जिसके अंदर अल्लाह के अहकामात को तर्क करना लाजिम नहीं आ रहा,
یا ایسا کھیل ہے جس میں ان اعضاء کو ظاہر کرنا لازم نہیں آ رہا جن کو چھپانے کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے، یا ایسا کھیل ہے جو خواتین کھیلتی ہیں اور ان کے اعضاء کا ظہور غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں ہوتا، عورتوں کی حد تک محدود ہے، تو بہت ساری شرائط کے ساتھ تو اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی صحت کے لیے کھیلتا ہے بالکل اس کا جواز ہے، اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے کھیلتا ہے اور اس میں نمازوں کی ادائیگی کا خیال کرتا ہے تو بالکل درست ہے۔ ایک ون لائنر یہ ہوگا کہ کھیل فی ذاتی ہی منع نہیں ہے، اگر کہیں پر بعض اوقات ممانعت آتی بھی ہے تو وہ امور خارجیہ کی وجہ سے اور امور غیر کی وجہ سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی آصف صاحب یہ بتائیں کہ دیکھنے کے بارے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر تیراکی کا اگر کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، نظر آتا ہے احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر یا پڑھنے میں ملتا ہے، اب تیراکی کا کہیں مقابلہ ہو رہا ہے تو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لہو الحدیث کوئی بھی کھیل کود کا کام کہلاتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو، یعنی آپ کو آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس کا کہ آپ کو اس پر اجر و ثواب مل رہا ہو، اور نہ دنیاوی آپ کی کوئی فائدے کی بات ہے اس کھیل کے اندر، ایسا کھیل منع ہوتا ہے، ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ ابھی حضرت نے حدیث پاک پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تیر اندازی اور تیراکی یہ جنگ میں کام آنے والے کام ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے پہلوانی فرمائی تو اس میں داؤ لگانا آنا، زور آزمائی کرنا، پھر اپنے آپ کو بچانا، تو اپنا دفاع کرنا، یہ سارے کام جنگ کے اندر کام آتے ہیں ہمیں۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے پر آتا ہے تو اس میں یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ تو ان احادیث سے بھی علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، وہ کام ناجائز اور منع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بالفرض کوئی بھی سوئمنگ کرنے سے پیسے مل رہے ہیں، سوری سوئمنگ کرنے سے پیسے مل رہے ہیں، نہیں، پیسے کا معاملہ ایک الگ آئے گا، دنیاوی فائدہ ہے نا یہ؟ نہیں، وہ الگ ہو جائے گا۔ دنیاوی فائدہ بھی تو جائز ہونا چاہیے۔ سوئمنگ اگر کر رہا ہے تو آپ کو باڈی آپ کی اچھی ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، دنیاوی فائدہ مل رہا ہے۔ کل کو اگر آپ نیوی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کو یہ کام آتا ہے۔ تو تیراکی بھی جو سوئمنگ وغیرہ کی جاتی ہے یہ بھی بالکل جائز ہوگی، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ جو آپ نے بات کی کہ سوئمنگ میں پیسے ملتے ہیں، تو دیکھیے پیسوں کا تعلق دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ کوئی خوش ہو کر آپ کو ویسی پیسے دے دے، ٹھیک ہے، اچھی تیراکی کی یہ لو 10 روپے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تیراکی کے بعد بھی 10 روپے ملیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ بعض اوقات دونوں طرف سے شرط لگائی جاتی ہے، جو تیراکی کرنے والے ہیں، جو سوئمنگ کرنے والے ہیں، بھائی جو اچھی کرے گا وہ اس کو پیسہ ملے گا، یا جو اچھی کرے گا میں اس کو اپنی طرف سے دعوت کھلاؤں گا، کولڈ ڈرنک پلاؤں گا، فلاں چیز کوئی بھی ایکس وائی زیڈ۔ اب یہ دونوں طرف سے جب شرط لگتی ہے نا تو یہ کہلاتی ہے جوا، یہ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کریں گے سوئمنگ وغیرہ، تیسرا دے تو کہ تم دونوں میں سے جو جیتے گا میں اسے انعام دوں گا، ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیسرا دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ اسلام اور اسپورٹس یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں ڈریسز کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک تو آپ نے بڑا سمپل کہہ دیا اعضاء وغیرہ کا، ڈریسز میں اور بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہاف سلیو والا میٹر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پھر ان ڈریسز کے ساتھ نماز کا وقت ہو جائے اور اگر کھلاڑی جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ضرورت ہے۔ دیکھیں، اسلام کے جو شرعی احکامات ہیں وہ ہر وقت کے لیے ہیں۔ مثلا آپ کھیل کھیل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کھیل کے دوران شریعت کا قلم آپ سے اٹھ جائے گا، یا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو شرعی طور پر رخصت مل جائے گی۔ بینگ اے مسلم، آپ دیکھیں ہمارے یہاں کئی ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو بعض اوقات شرعی معاملات پر ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ میری شرٹ پہ اگر آپ فور ایگزامپل شراب کے حوالے سے کوئی چیز چھاپیں گے تو میں نہیں پہنوں گا۔
इसी तरह जो बहनें हैं ख़ास तौर पर, चूँकि ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और बहनों के हवाले से इज़्ज़त और इस्मत के जो मामलात हैं, पर्दे के मामलात हैं, वो मर्दों से ज़्यादा हैं। मसलन मर्दों का जो सितरे औरत है वो नाफ से लेकर घुटने तक है और घुटने सितरे औरत में दाखिल हैं। ख़वातीन के पूरे जिस्म को छुपाने की चीज़ करार दिया गया है और सित्र के अहकामात हैं। तो जो लिबास खेल का है, उस खेल के लिबास में भी इस बात को मलहूज़े निगाह रखा जाएगा कि कहीं हुक्म शरई तल्फ तो नहीं हो रहा। मसलन मर्द हजरात हैं, उन्होंने खेल का लिबास पहना और उन्हें हाफ स्लीव पहन लिए, हाफ आस्तीनें पहन ली, शरई तौर पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो उनकी कलाइयाँ हैं वो सितरे औरत में शामिल और दाखिल नहीं हैं। लेकिन अगर ख़वातीन ये लिबास पहनेंगी तो उनके लिए मुमानात आ जाएगी। उसी तरह जिस तरह मर्द हजरात ऐसा लिबास पहने कि जहाँ पे घुटने ज़ाहिर हो रहे हों। अब नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने घुटनों को सितरे औरत में दाखिल करार दिया और पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल में जो लिबास पहना जाता है उसमें घुटने जाहिर हो रहे होते हैं। तो ये शरई तौर पर पहनना भी नाजायज़ होगा और उसे देखना भी नाजायज़ होगा, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर मुमानात है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें लिबास के अंदर, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने यहाँ पे डिसीजन लिया कि जी मैं अपनी शर्ट पे उस चीज़ को का मोनोग्राम नहीं लगाऊंगा जो शरई तौर पर मना है। तो मुसलमानों को चाहिए था कि यहाँ पर भी डिसीजन लें कि हम ऐसा लिबास पहनेंगे कि जहाँ पर कम से कम आधी पिंडली तक जो है वो लिबास मौजूद होगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तो लिबास के मामलात में भी यही देखा जाएगा कि अगर किसी हुक्म शरई को तर्क करना लाजिम आ रहा है तो मना होगा, और अगर उसमें हुक्म शरई का तर्क नहीं हो रहा, जैसे मर्द हजरात हैं उस लिबास में उनका सीना नज़र आ रहा है तो सीना सितरे औरत में दाखिल चूँकि नहीं है तो उनके लिए रुख्सत मिल जाएगी। लेकिन घुटने नजर आ रहे हैं तो घुटने चूंकि सितरे औरत में दाखिल हैं, यहाँ पे रुख्सत नहीं मिलेगी। अच्छा मुफ्ती आसिफ साहब, ये बताएं कि कारोबार अब ये बन गया तो ऐसा अपने लिए कारोबार इख्तियार करना जिसका किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ जो है वो खेल से बनता हो। मिसाल के तौर पे मैं शर्ट्स बनाने वालों की बात कर रहा हूँ या जूते बनाने वालों की बात कर रहा हूँ, या जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है खेलों में, क्रिकेट में है तो बैट, हॉकी में है तो हॉकी, फुटबॉल में है तो बॉल, इस तरह की, तो ये कारोबार करना जायज़ है। हालांकि जो फुटबॉल खेली जाएगी उसमें दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं जिसके बारे में आप उलमा किराम मना करते हैं। तो ये बताएं कि कारोबार अगर लिंक हो उसके साथ कनेक्शन में तो वो जायज़ हो? जी, इसके लिए शरीयत में ये उसूल है। एक वो चीज़ होती है कि जिसमें शरीयत का या आवामी एतबार से एक ही ऑप्शन होता है। जैसे सीडीज़ लें आप फिल्म की या शराब लें तो इसमें एक ही ऑप्शन है, तो शरीयत इसको नाजायज़ और हराम करती है। लेकिन बिलफर्ज हमारे उलमा ने फरमाया टीवी है, आज के दौर में इसमें दोनों तरफें देखी जा सकती हैं कि अगर आप दीनी प्रोग्राम देख रखेंगे तो वो आपके लिए सवाब भी बन सकता है, और अगर आप दुनियावी प्रोग्राम देखेंगे यानी उसमें कोई नाजायज़ काम भी हो सकता है। इसी तरह LCD हमारे यहाँ कि उस पर आप कोई अच्छे काम भी देख सकते हैं, नाजायज़ काम भी देख सकते हैं। तो इस सूरत में फिर बेचने वाले का मसला नहीं होता है। बेचने वाला अगर गुनाह की नीयत करेगा तो उसके लिए हराम हो जाएगा, वरना अगर वो वैसे ही बेचता है, अब ये ख़रीदने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह यूज़ करता है। आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, एक तो लिबास का जिक्र किया, जैसे अगर फुटबॉल खेलते हैं तो उसका भी एक लिबास बिकता है, तो जाहिर सी बात है वो लिबास ऐसा ही है कि जो घुटनों से छोटा होगा यकीनन। तो ऐसा लिबास पहनना चूँकि नाजायज़ और हराम है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऐसा लिबास बनाना नाजायज़ हो जाएगा, उसको बेचना भी नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर बैट है, बॉल है, हॉकी वगैरह, हॉकी है जैसे इसकी बॉल वगैरह है, तो अगर ये कंपनियां बना रही हैं तो चूंकि इसमें नाजायज़ का ही उनसर नहीं है बल्कि जायज़ भी काम हो सकते हैं इसके ज़रिए, तो इसलिए इन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त तो बिल्कुल जायज़ होगी और कंपनियों का बनाना भी जायज़ होगा। लेकिन ऐसे शॉर्ट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं जो घुटनों से छोटे होते हैं वो नाजायज़ हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी से मुंसलिक एक सवाल है, कारोबार जो है इन स्पोर्ट्स से कमेंटेटर्स हैं या तज्ज़िया निगार हैं या उस ग्राउंड को सजाने वाले हैं, ग्राउंड्समैन हैं, इन सब के बारे में क्या हुक्म आएगा? वो शरीक समझे जाएंगे अगर वहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है तो? देखिए, चूँकि अब कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे या तो कौमी खेल हैं या आलमी सतह पर वो पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अच्छा, फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं, एडवर्टाइजिंग है, चैनल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चैनल्स पर जो होस्टिंग कर रहे होते हैं उन दिनों के अंदर, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो उनका उसके अंदर इन्वॉल्व होना है वो डायरेक्ट अदम जवाज़ वाले मामले से जुड़ा हुआ है या नहीं।
صحیح۔ اگر جڑا ہوا ہے مثلا وہ فی ذاتی ہی جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہے، مطلب وہ ایک ان کا فن ہے، بولنا ہے، وہ اس کے ذریعے معلومات دے رہے ہیں کہ جی اتنے رنز ہو گئے، اتنی بالز ہو گئیں، اس میں جو کھلاڑی ہیں وہ مکمل لباس پہن کے کھیل رہے ہیں اور اس پہ انہیں باقاعدہ سیلری بھی ملتی ہے، وہ ان کی ایک جاب ہے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ بہت بڑا ایک اسٹاف ہوتا ہے جو ان کی کوچنگ کر رہا ہوتا ہے، جو گراؤنڈ کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں فی ذاتی ہی کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ البتہ اس میں کچھ ایسے امور ہیں، مثلا چھکا لگنے پہ کچھ غیر محرمات کا آنا اور پھر ان کا اچھلنا، انڈرسٹوڈ بات ہے، اسے کوئی جائز قرار نہیں دے گا اور یہ چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے اندر کچھ ایسی غیر شرعی چیزیں بعض اوقات دکھا دی جاتی ہے جو نہیں دکھائی جانی چاہیے، بالخصوص ان کھیلوں کے اندر جہاں پر خواتین انوالو ہوتی ہیں اور جہاں پر خواتین وہ کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر وہاں پر مجمع صرف خواتین کا ہو، اگرچہ فی الواقع ایسا ہوتا نہیں ہے اور نہ ہوتا نظر آ رہا ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر غیر محرم بھی موجود ہیں اور پھر اس میں ایسا لباس لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ٹینس کھیلنی ہے تو آپ یہی لباس ذیبتاً کریں گی تو آپ کھیل سکتی ہیں۔ تو پھر اس میں ہم خواتین اسلام کو کہتے ہیں کہ اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائیں، اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اپنے آپ کو اس کام سے جدا اور کریں۔ ایسی خواتین ہیں بھی جو کہ اس معاملے میں مکمل لباس وغیرہ کئی ایسی ہیں جو ابتداء ہیں، کئی ایسی ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہدایت دیتا ہے تو اپنے پیک ٹائم کے اوپر وہ اسے چھوڑ کر دین کی طرف آ جاتی ہیں۔ وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید ایک بار پھر جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسلام اور اسپورٹس آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی آصف صاحب یہ بتائیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ گیمز کھیلنا کیسا ہے؟ کسی مسلمان کا کسی یہودی کے سامنے یہ مقابلہ ہو جاتا ہے، عیسائی کے سامنے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی ایک ملک کی کسی دوسرے ملک کے ساتھ بڑی رفت چل رہی ہوتی ہے اور تنازع چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان صورتوں میں جبکہ آپ کے ملک کا مخالف جو آپ کا اسپورٹس مین ہے اس کے ملک کے ساتھ ایک تنازع چل رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹینشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے اور ہارنے کی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ ملک ہار گیا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو صورت آپ بنا رہے ہیں کہ اگر وہ ہار گئے، مسلمان ہار گئے اور بعد میں پھر ذلت کا سامنا ہوگا، ایسی صورت بن جاتی ہے۔ ہاں، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے اس صورت کے اندر۔ ایک بات ضرور ہے کہ جب غیر مسلموں سے یہ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، کھیل کود کے معاملات بیچ میں آتے ہیں، تو چونکہ ان کی عبادات کا طور طریقہ، ان کا وقت الگ ہوتا ہے، ہمارا طور طریقہ اور وقت الگ ہوتا ہے۔ کئی عبادات ہماری وقتوں سے ہوتی ہے، نماز ہماری ایک وقت مقررہ پر ہوتی ہے، تو ہمیں ان اوقات میں اپنی عبادات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، فرمایا مرد وہ ہیں کہ جن کو کوئی بھی کھیل، کوئی بھی معاملہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا ہے۔ تو کھیل کود کے اندر یہ شرط ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے جو فرض عبادات ہیں، واجب عبادات ہیں، وہ ختم نہ ہونے پائیں۔ اب ابھی ریسنٹلی غالباً رمضان میں ایک میچ ہوا تھا ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ، تو وہ پورا دن ہی میچ چلتا رہا، اتوار کا دن تھا، پورا دن میچ چلا، تو یقینی سی بات ہے جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، حالانکہ ان پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ان کی عبادت چلی گئی۔ اچھا نمازوں کے اوقات بھی بیچ میں بہت سارے آئے، کوئی وقفہ نہیں ہوا اور یوں ہی ٹائم جاتا رہا، اس صورت میں کھیلنا بالکل حرام ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھا ہو اور جو وقفے آتے ہیں، پانی کا وقفہ ہر گھنٹے بعد آ رہا ہے یا لنچ بریک آ رہا ہے یا جو بھی، کیونکہ وہاں تو روزہ غیر مسلموں کا تو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر روزہ بھی رکھا ہے، نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی، تو آپ ٹھیک کہیں گے؟ نہیں، لباس بھی پورا ہے، ساری چیزیں ٹھیک؟ جی بتا دوں، اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے آپ کو مشقت محسوس ہو، یعنی آپ کو روزہ بہت زیادہ لگنا فیل ہو جائے، تو پھر شریعت وہ کام مکروہ اور ناجائز فرما دیتی ہے۔ اسی لیے رمضان میں جو کھیلتے ہیں تو علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا گئے، اب آپ بھاگ دوڑ کریں گے، کھیلیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی، کھانے کی شدت محسوس ہوگی، جس کی وجہ سے آپ روزے کی نورانیت کو نہیں پا سکتے ہیں صحیح سے، تو اس لیے علماء کرام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ تو اگرچہ ہمارا روزہ گئے، ان کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن ہم کھیلیں گے تو اس لیے بھی یہ بھی منع ہو جائے گا۔ کہاں رعایت دیں گے جو مفتی آصف صاحب نے بات کی ہے؟
دیکھیں ہمیں تو اختیار نہیں ہے رعایت دینے کا، شریعت جہاں رعایت یعنی دیتی روزہ ہے بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے، لباس بھی لیکن پورا ہو۔ چونکہ شریعت مطہرہ آسانی اور رعایت عطا فرماتی ہے تو وہاں پر بالکل رعایت دی جاتی ہے۔ مثلا ابھی چونکہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں کتنا جنون پایا جاتا ہے، اس میں کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ مثلا جب ہمارے کھلاڑی جیتتے ہیں تو اس جیت پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، قوم انہیں مبارکباد بھی دیتی ہے اور ان کے عمل کو سراہتی بھی ہے، اور پوری دنیا کو ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم جیت کر جبین نیاز رب کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں۔ البتہ ہم ان سے یہ ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں کہ آپ 5 نمازیں چھوڑ کر ایک سجدہ کرتے ہیں تو بھی عزت مل رہی ہے، اگر آپ 5 نمازیں بھی ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لہذا اگر کوئی فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کو ترک نہیں کرتا، اس کی عبادات کے اندر فرق نہیں آتا اور وہ اپنی کامیابی کو عطائے الہی قرار دیتا ہے، تو بالکل شریعت مطہرہ اسے رخصت عطا فرماتی ہے اور وہ سب کے لیے ایک سبب مسرت بنتا ہے۔ اچھا مختصراً جواب عنایت فرمائیں، کھیل دیکھنا کیسا ہے؟ صرف دیکھنا؟ جو کھیل کھیلنا جائز ہیں وہ کھیل دیکھنا بھی جائز ہیں۔ یہ امر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن امور کو کرنا جائز ہوتا ہے انہیں دیکھنا بھی جائز ہوتا ہے۔ البتہ ان میں مثلا اب کرکٹ کو آپ لے لیجئے، اب اس کے اندر کوئی ایسا فی ذاتی ہی غیر شرعی عمل نہیں ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے، بالکل درست ہے۔ اب کرکٹر نماز نہیں پڑھ رہے مثال کے طور پر، یا انہوں نے روزہ نہیں رکھا، یہ ان کا امر ہے۔ جو دیکھنے والا ہے وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہاں پر جواز آ جائے گا۔ لیکن ایسا کھیل ہے کہ جہاں پر ستر عورت ظاہر ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی، تو وہاں پر اسے پہن کر کھیلنا بھی ناجائز ہے، اور چونکہ گھٹنے ظاہر ہو رہے ہیں تو اس ستر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، تو اسے دیکھنا ناجائز ہو جائے گا۔ چلیں جی، ارشد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت انداز میں ثناخوانی کرتے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی ارشد۔ لم یاتی نظیر کفی نظر، لم یاتی نظیر کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، رم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بے کس طوفان ہوش روبا، من بے کس طوفان ہوش روبا، مجھے دھار میں ہوں یا رسول اللہ، مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، کیا بات! انا فی تشو وسقاقت، ہے گے سوئے پاک ابر کرم، ہے گے سوئے پاک ابر کرم، برسل ہارے
झिमरिम झिमरिम झिम बरसल हारे रिम झिमरिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जानो याती नज़ीरों का नज़र याती नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहीदो सरा जाना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया जनाब अरशद लोधी साहब ने। वक्त हुआ है मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस्लाम और स्पोर्ट्स हमारा आज का मौजू है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक। मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मदनी साहब, ये बताइए मजहबी शख्सियात का खेल कूद कैसा है? अगर उलमा कराम क्रिकेट खेल रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों, फुटबॉल खेल रहे हों, नातख़्वां, मजहबी स्कॉलर्स, दीन और कुरान सिखाने वाले, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बाज़ खेल ऐसे हैं जिनका दुनियावी फ़ायदा होता है, बतौर वर्जिश भी खेला जा सकता है। आपकी क्रिकेट है, फुटबॉल वगैरह है, अगर मुकम्मल लिबास है तो वर्जिश के तौर पर भी खेला जा सकता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अफ़ाल हमारे लिए ऐसे किए हैं। जैसे हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ का मुकाबला फरमाया है, और ज़िंदगी में 2 मरतबा फरमाया है, जो मरवी हुआ है और मरतबा भी फरमाया होगा। तो उलमा किराम हों या नातख़ा हों, अगरचे आज हमारे दौर में इसको बड़ा बुरा समझा जा सकता है और लोग अजीब सा समझते हैं इसको, लेकिन उनके लिए भी जायज़ है। अगरचे वो बड़े रहनुमा हैं, लीडर हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर हम लोग अलग समझते हैं इसको कि तक़वे के ख़िलाफ़ है, जो जायज़ काम है और कलील वक्त के लिए किया जा रहा है, उसमें कोई हराम काम नहीं होता। आप किसी फ़र्ज़ वाजिब काम को छोड़ नहीं रहे, अखलाकियात ख़राब नहीं हो रही, बेपर्दगी नहीं हो रही है, तो वो उलमा हो या गैर उलमा, नातख़ा हो या गैर नातख़ा, कोई भी हो, अगर हुदूद शरा में रहकर ये काम करते हैं तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मसाजिद के इमाम, मुअज्जिन, कमेटी के अराकीन, कुछ नमाजी, साइड पे एक दारुल इफ्ता है तो मुफ्ती साहब, और जुमे के दिन जुमेरात की रात को जो ख़त्म शरीफ पढ़ाने वाले, वो सब मिलकर कोई खेल खेल सकते हैं। मोहल्ले वालों को ये हक़ नहीं कि कहें कि देखो ये मौलवी लोग, ये मजहबी लोग, ये मस्जिद का इमाम, ये मुफ्ती साहब ये क्यों खेल रहा है, कहना नहीं, कहना बिल्कुल नहीं चाहिए। लोगों को बिल्कुल राइट नहीं है, लेकिन हर शख्स के लिए इसमें कलील मुद्दा ज़रूरी है। वक़ार नहीं ख़त्म होता है। नहीं, वक़ार देखिए, वो तो हमारी ज़हनी सोच है आज की कि इससे वक़ार ख़त्म हो जाता है। ये मजहबी बंदा है, क्रिकेट क्यों खेल रहा है, ये मजहबी बंदा है, ये फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ये हमारी एक सोच है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाज़ अफ़ाल फरमाए हैं तो वो हमें अदा भी करने चाहिए। बड़ी क्या बात है भाई, इससे बढ़कर क्या बात होगी। अब कोई अगर मौलवी साहब बापर्दा सही मकाम पर ये काम करें कि अपनी ज़ौजा के साथ दौड़ लगा रहे हों, लूडो खेलना तो वैसे भी बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दौड़ लगा रहे हो बापर्दा तरीके से घर में, तो लोग इसको भी बुरा समझते हैं। आजकल ज़ौजाएं लूडो से कहाँ, वो तो दूसरी गेम, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के गेम भी तो जायज़ है ना, वो नाजायज़ तो नहीं है, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। माशाल्लाह। चले, अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं रूहानी गुलदस्ता, जी फिर आपसे सवाल करता हूँ। बिल्कुल, रूहानी गुलदस्ते में एक दुआ है जो हिफाजत दीन के लिए, हिफाजत जान के लिए, हिफाजत अहलो आयाल के लिए मुजर्रब दुआ है। अच्छा। और कोशिश करें कि सुबह शाम पढ़ लें, और घर से रवाना हो रहे हों तो पढ़ लें। और चूँकि मुख्तसर है तो मेरी भी आदत है हर नमाज के बाद पढ़ने की, तो हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत डालें। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, इसमें तमाम आ गए।
बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, 3 बार ये दुआ कर लें। इंशाअल्लाहुल जलील इसकी बरकत से आपकी ईमान की सबसे पहले हिफाजत होगी, जो सबसे कीमती है। फिर उसके बाद आपके जान की हिफाजत, आपके माल की हिफाजत, आपके अहलो अयाल की हिफाजत। ये एक मुजर्रब दुआ है और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसे पढ़ने के बाद आपको बड़ा इत्मीनान मिल जाता है। हमारे शहर कराची में अक्सर हालात ख़राब होते हैं तो लोग बड़े परेशान हो रहे होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ आप ये दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल जलील आपकी हर चीज़ की अल्लाह ताला गैब से हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसराफ, फजूल खर्ची, इसको भी हम हर जगह पे देखते हैं कि कहीं हो तो नहीं रही। खेलों के मामले में कहाँ कहाँ इसको मद्देनज़र रखना चाहिए और किस तरह से? जी हाँ, देखें वैसे तो जो हुक्म है वो उमूमी है कि इसराफ़ ना किया जाए और इसराफ़ से दूरी इख्तियार की जाए और तब्ज़ीर करने वालों को शैतान का भाई करार दिया गया है। और जब हम खेलों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बेएहतियाती ज़्यादा होती है, चूँकि बाज़ औक़ात फरावानी माल की भी ज़्यादा होती है और फिर उस खेल में खेलना और उसमें पढ़ना जो है वो गफलत का बुनियादी सबब होता है। अक्सर आप खेल देखें जहाँ पर भी खेल कूद पाया जा रहा होता है वहाँ पर गफलत जो है वो लुज़ूमी तौर पर पाई जा रही होती है और जब गफलत आती है तो फिर बाज़ औक़ात जायज़ नाजायज़ हिल्लत और हुर्मत की तरफ भी तवज्जो नहीं रहती। तो इसी तरह खेलों के मामलात में अगर इसराफ़ हो रहा है या आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, जैसे हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक की रातों में क्रिकेट जब खेली जाती है तो अहले महल्ला के लिए बड़ी सबब अज़ियत और सबब तकलीफ़ होती है, तो फिर वहाँ पर बिल्कुल मुमानात आएगी। ये याद रखना चाहिए कि आपने जो भी काम करना है, आपसे मुराद मुसलमान है, चाहे वो आम हो चाहे वो ख़ास हो, वो शरीयत के दायरे में करना है। जहाँ पर आप दायरा शरीयत से बाहर जाएंगे वहाँ पर हुर्मत आपकी तरफ और मुमानात आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगी, चाहे आप आम हो, चाहे आप ख़ास हों, चाहे आप अखस्सुल ख़ास हों। ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम और स्पोर्ट्स पे आज हमने गुफ्तगू की और मरकज़ी ख़याल इसका यही है कि नाच गाना जो आ गया आजकल, स्पोर्ट्स में भी बेपर्दगी आ गई, सट्टा आ गया, मैच फिक्सिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आने के बाद कई खेल ऐसे हैं कि जिसकी ममानियत का हुक्म उलमा कराम देंगे, वरना जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं तो उसके लिए कोई हर्ज न देखने में है न उसको इख्तियार करने में है। बेपर्दगी नहीं है, नाच गाना नहीं है और नमाज़ें ज़ाया नहीं होती। इस तरह की चीज़ें अगर इनका ख्याल रखा जाए तो फिर खेलों को इख्तियार किया जा सकता है। जिस्मानी तौर पे बंदे को फ़िट रहना चाहिए, वर्जिश का भी इसमें पहलू है, एक्सरसाइज का पहलू है और फिर कुछ खेल ऐसे हैं जो दिफा के लिए भी अच्छे हैं और सीखा जा सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस की जा सकती है कि इस खेल की वजह से हम दिफाई एतबार से भी अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो काफ़ी आज़ादी है इस्लाम में, लेकिन आज़ादी वो है जो फ़ितरतन हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाती है और शरीयत के दायरे में रहेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए, चलते हैं आखिर में कलाम की जानिब। अरशद लोधी साहब कलाम पेश करें। हबीब रब का लबों पे नगमा यहाँ भी है और वहाँ भी होगा। हबीब रब का लबों पे नगमा यहाँ भी है और वहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। मेरे नबी से ये मेरा रिश्ता, मेरे नबी से ये मेरा रिश्ता यहाँ भी है और वहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। मेरे नबी से ये मेरा रिश्ता यहाँ भी है और वहाँ भी होगा। करूँगा उनकी सदा मैं बातें, पढ़ूंगा उनकी सदा मैं नातें, करूँगा उनकी सदा मैं बातें, पढ़ूंगा उनकी सदा मैं नातें। मेरी ज़बां पे हंसी कसीदा यहाँ भी है और वहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। मेरे नबी से ये मेरा रिश्ता यहाँ भी है और
وہاں بھی ہوگا. خدا نے ان کی نہ بات ٹالی دعا اثر سے نہیں ہے خالی. زبان سے کہہ دے وہ پورا ہوتا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا. وہاں بھی ہوگا میرے نبی سے یہ میرا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں